فلن جاب عليه السلام أتفلو كنا يلي باننا تخمخنو سبحان الله آن من هنقول له يعني قيدم بكانا كم مكين أخو donc on est que tu nous nanti naam fini sikita lantunji trindin de khay nanti maleka nungu bay gan trindin naam maleka nungu gan trindin ari hadith sahanten noho Sheikh Albani rahimahullah al hadith ke sahan hal gan yoguni ge kore kateno nanti maleka nu fillino imam Tirmidhi mar hadith ke baganti nanti maleka nu ku filli banin to honyen mun nekir bani ke to honyen wan nekir o kata kon kiya kananti pourka I wallen kote ngeni na laganti wallahi khonunte ngeni walle watan nga Allah yowunta yi e nanti maleka nu ku filli awre fete fillo bana nya nga fillo bana na awre yin malekan poson susetten posoni filli nyengure te hadamre min bulundenda igantrini susette banin to nyan nakir susette banin to nyan munnakir والعلم عند الله يا لو كومبيلو ina antrinini minna ku ina antrinini khabronya irini kammoko Allah subhanahu wa ta'ala ganana woni nancuda kumpang bakinge kumpang bakang wallahi ku gana nyirini igar nan trindi inan trindi ni examen khoria nan trindi tawhidiya sede sefon dangem palle inti fetenan abadan migran trindi contact be gandalla na an salle o magiro kono kharamu be ngi dangi nanti yawmal khiyamah ko te gna ngollum payni ini salle nya fayil igna nyam faynando Allah na khanga ina fay salanga mu fokke fay ando tege funi na khaga nya ngam yonki baganti maleka nungu to ani woni ti sushete nyen ito nyen nakir adu munnakir wal ilm inna Allah aywa akhin trindin nanti eski kutirinda no beniga trindin din sasa frunkum meku kumele kanu in mahamuru umman bana trindin ba wallin umma kutu kusu trindina eski in fare umman bana trindin khobro kuno komba walli ina umma kutu kusu trindina wada nanga ke digame tuanu ni meso khaisri tuano yoguni ti comme imam Tirmidhi mo begal hadith ke fil wadanga malakan ko fili Abdul Barr adime yikunda gananti ni Muhammad umman bana trindindin from kumme Muhammad umman bana trindindin into umma kutu ku trindin parce que kunti man ha dalile nanti umma fano kubeni sugari woriyen kani igane annabi nyimen garanti igama dungi sukkenta batte Allah ni yangan katana ka Muhammadu geriti neman do hinne Allah di Muhammadu umman al yangan kati lagi anti yangan katan ko may mugar kono do nokkunta nanti Muhammadu ti yangan katan angano nti yangan katan harangatu non soroga non iga kafirgesi debel ikunti donko Muhammadu geri Allah di kafa nyarti Muhammadu al kafa nyakini Muhammadu ibe ganaru muslima khunnoko afaya ngamuro anan kannin kutu anta kanyano kom umma fono be ni dangi donko serebe gana isasa munafiqin ya ganan
angir imana khunko agam labe wal muslimi nyana khanti muslima ko ke golle jirondini tirinde ke tellenya anya kamma yawmal qiyamah ko ta fele igna lokkum minno in muhammad ummanya tirindini intu umma kutu tirindini ili dalile nya khaynanti زيد بن ثابت حديث يقول نتيم صحيح المسلم نخو فرنغاتيني عندي كي جماوري يجار بني فرنكم من نخو يتي دونكو كيدو كوي نتان محمد أمم بانا ترندين أنتو أمم كتوكو أنتي ترندين دليل جبه إيجادي يكونغدي كونغوتو دوران دليل ني إيجاتي muhammad umman banan tirinin furunkumme umma kutukumme le kanu kunti tirinin jama filandun qati wo hakore do kunya batte wol kenya suganti nanti allah anu umma fono ku tirindina furunkummu har malgira gananya gidi yangan kata anu muhammad umman do umma kutukusu le kanu kun wuswa tirindin furunkummu nokho comme allah yimgari ko yommun cebetindin kan digan kannin cebetindin ko beni tongondi yigi golli surun deber bre nokhonga ado kalle l'akhara ana sankundin din ko beni gir kencu gande allah to akhu nokhonga du tonyungundano allah ifunde bere gallin allah da mu'mini yasabetindin din iraga mu'mini ko yankat meleka nuku jabini sire munafiqin do kafiri ina sanku jabinduku konan kama konan dina konan annabi nyimme ina sanku iga jabinduku iga jabindin mo bara hadisen karkin ko yan khaynanti muslimin do kafirincu ina woswa tirindin muhammadu umma aro umma beni gidangi ina woswa tirindini furunkum mun nokho hay igana woro furunkum mun nokho hakatimbe igani falle koy way anga fo legerinte be mu ko halumrum munda kenni ta khanunya iga yile kata dunalim bre faran ko ki hadise no ko nanti amma kafir do munafiqi anati igana trindi ati soronga kebe kono ikren khal kemmi akon untetu inat allah ta tuindanga allah ta khosanya nga tun ina ragina katu ana kharu fofo suya kharu khanne ke mu gantanya jinnando halim remmi i muslime ke furunkum menga i khorondini mu'mini i am furunkum meke yirwandina ndanga tanyere sogonye angano konga aga kom fara ni moho wala aga kom folo ni moho wala aga kom lambe ni moho angano ko kom ay kom mu'mini ngana kara be ngana kar fransa sa misim timante ambogo fi sabilillah andaga kar debe ado andebe kenaka ine kemya barankin nanga ampurun ko men no wor ke kha mugu khabra ke ina wuswa tirnini sababu ni bene ga yangan katana mudam amugirang angemi mugu serengan kawantu dukko rosi tanjinga ronan anyira munga mo khombe alo karmerahu donc muslimen dura dukko rosi kungo fokinanga yangan katenga fonko mon no wala ila akhin daga meke tirnindini khaynanti yali in yonkin bana tirnin ba minaro feten chwa tirnin wadandanga tuwano ni diga musiki koya tuwano fono nti talla ni yonkin ya tirnin funku meke no ho andalo fete tirnin an yonki ke bana tirnin wadandanga tuwano fono ke diga meko khamak ke wutu tuwana finlando groupe finlandenti talla an fete nya trindindin funku meke khanti yonki trindine ibn zariri maydo kembate alu jamayo go gele
hanabilan gonko yoguni khar kemme sugandi groupe sikande ngal kebe ko kan tongu ina furunkume ina fetendo yonkincu ya tirni dome fibani ina yonki alo fete ngamo kombe angamo kombe ina yonki kiran pete kiswa tirni bani Allah gan wodema imana neme isuna neme dome walla ana yangan qate isuna yangan qate dome Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla tirnem palle to ani wodaga yonkin nasage ana faten to khono dogo nita ay yonki ke ay telle ay rini ke fin faten khay parce que fure ke telle jurandindindi ime furukutu ya akhi wallahi wa kebe sukun sasa kubeni gano khoy kundutu o kubeni go tari falle wan tutu wa kharina tuwade kale sunte subhanallah falen